1 मार्च 2026 का दिन कराची में सब मामूल के मुताबिक चल रहा था। पूरे शहर में चहल पहल का शोर था। सड़कों पर बाइक्स और गाड़ियों का शोर था। इसी बीच मीडिया पर एक खबर चली कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को अमेरिका और इसराइल ने फजाई हमले में शहीद कर दिया है। यह हमला तो ईरान की सरजमीन पर हुआ था, लेकिन अचानक पाकिस्तान के हालात खराब होना शुरू हो गए। कराची में मुश्तइल मुजाहिरीन ने माई कोलाची रोड पर वाक़ अमरीकी कौंसलेट की जानिब पेशकदमी की और कौंसलेट में दाखिल होने की कोशिश की। कौंसलेट के करीब होने वाली झड़पों और फायरिंग के नतीजे में 9 से 10 मुजाहिरीन जाँ बहक हो गए। मुजाहिरीन ने कौंसलेट के बैरूनी हिस्से में तोड़ फोड़ की, इस्तकबालिया को नजर आतिश करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया। इस हंगामा आराई में पुलिस एहलकारों समेत मजमूई तौर पर 73 से जायद अफराद जख्मी हुए। सुल्तानाबाद पुल के नीचे ट्रैफिक पुलिस चौकी को भी आग लगाई गई। रियासत को यह बात हजम न हुई। ये सोचा गया कि आखिर कैसे ये कौम दूसरी सरजमीन पर होने वाले वाकयात की वजह से अपने मुल्क में तोड़ फोड़ कर सकती है। आर्मी चीफ शिया उलमा से मिले और उनको दो टोक कहा कि अगर किसी दूसरे मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उनके लिए आप लोग अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बेहतर है आप अपने पसंदीदा मुल्क में चले जाएं। ये बात कोई आम बात नहीं थी। ये इशारा था कि पाकिस्तान अब बैरूनी ममालिक के मामलात पर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान ने माजी में ये सब करके अपने ही शहरियों की जानें गंवाई हैं। बदकिस्मती से दूसरे ममालिक की जंगें तक लड़ना पाकिस्तान रियासती पॉलिसी में शामिल था। चलें आपको माजी के उस दौर में ले चलते हैं जब रियासत खुद ये सब कराने के हक में थी। बात शुरू करते हैं नवंबर 1979 से। रेडियो पर एक झूठी खबर चली कि मक्का में खाना काबा पर कब्जा कर लिया गया है और उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। बस फिर क्या था, पूरे पाकिस्तान में आग लग गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के भिपरे हुए हुजूम ने अमरीकी सिफारत खाने का रुख किया। इमारत को आग लगा दी गई। कई लोग हलाक हुए और घंटों तक रियासत बेबस नजर आई। ये पहला बड़ा इशारा था कि पाकिस्तानी अवाम मुकद्दस मकामात या मजहबी गैरत के नाम पर किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे खबर की तस्दीक हुई हो या नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो, पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। फ्रांस में कार्टून बने तो यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। सफीर को निकालने के मुतालबे होते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह शनाख्त का बहरान है। हम अपनी पहचान अपने मकामी कल्चर पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोच के बजाय आलमी मुस्लिम उम्मा में ढूंढते हैं। यही वजह है कि जब तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल आया तो हमने उसे अपना कौमी विरसा समझ लिया। हालांकि वो तुर्कों की तारीख थी, उनका लिबास और उनका कल्चर था, लेकिन हमने उसे इस तरह गले लगाया कि जैसे वो हमारे ही दादा परदादा की कहानी हो। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। 80 की दहाई में जनरल जियाउल हक के दौर में रियासत ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसने हमें जिहादी नर्सरी बना दिया। अफगान जंग में हमने अमेरिका के पैसे पर मुजाहिदीन तैयार किए। पूरी दुनिया से अरब, चीन और उज़्बेक जंगजू पाकिस्तान आए। मदारिस का जाल बिछाया गया जहां सिर्फ एक खास माइंडसेट परवान चढ़ा। नतीजा ये निकला कि जब वो जंग खत्म हुई तो वो बंदूकें पाकिस्तान के अंदर मुड़ गईं। जिन्हें हमने असासा कहा था वही हमारे लिए बोझ बन गए। पाकिस्तान हमेशा से ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वॉर का मैदान रहा है। जब ईरान में इनकलाब आया तो यहाँ के शिया कम्युनिटी में एक नई लहर पैदा हुई। जवाब में ज़ियाउल हक ने सुन्नी शिद्दत पसंद ग्रोहों की सरपरस्ती की। यूं फिरकावारियत की वो आग लगी जिसने हजारों बेगुनाह पाकिस्तानियों की जान ली। पाकिस्तान में रियासत और शिया बरादरी के दरमियान पहला बड़ा टकराव जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। ज़ियाउल हक मुल्क को एक खास किस्म के सुन्नी माइंडसेट के मुताबिक ढालना चाहते थे। जब ज़कात व उश्र का ऑर्डिनेंस आया तो शिया कम्युनिटी ने उसे अपनी फिक्र के खिलाफ समझकर मुस्तरद कर दिया। 1980 में मुफ्ती जाफर हुसैन की क़यादत में हजारों शिया इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल आए। ये पहला मौका था जब रियासत को अपने ही शहरियों के सामने घुटने टेकने पड़े और उनके लिए अलग कानून तस्लीम करना पड़ा।
اس احتجاج کے پیچھے ایرانی انقلاب کی وہ تازہ ہوا تھی جس نے پاکستانی شیعوں کو یہ سکھایا تھا کہ حق چھینا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ 90 کی دہائی میں یہ کشیدگی مسلح تصادم میں بدل گئی۔ ایران کی حمایت یافتہ سمجھی جانے والی سپاہ محمد اور سعودی عرب کی ہمدردیاں رکھنے والی سپاہ صحابہ کے درمیان وہ خونی کھیل شروع ہوا جس نے پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور وکلاء کو نشانہ بنایا۔ ایران میں جب بھی کوئی شیعہ مخالف واقعہ ہوتا، یہاں رد عمل آتا، اور جب یہاں کسی پر حملہ ہوتا تو تہران سے بیانات جاری ہوتے۔ پاکستان ایک طرح سے ایران اور سعودی عرب کا میدان جنگ بن گیا تھا۔ شام کی جنگ میں جب پاکستانی شیعہ نوجوان زیمبیون بریگیڈ کے نام سے ایران کی حمایت میں لڑنے گئے تو پاکستانی ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ریاست کا موقف ہے کہ پاکستانیوں کو کسی دوسرے ملک کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان کے شیعہ ہوں یا سنی، سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایران ہمارا برادر ملک ضرور ہے، لیکن ہماری پہلی اور آخری شناخت پاکستان ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی جنگوں کو اپنی مسجدوں اور امام بارگاہوں میں لڑتے رہیں گے، ہم شدت پسندی کے اس چنگل سے نہیں نکل سکیں گے۔ افغان طالبان سے جنگ ہمیں سکھا چکی ہے کہ اثاثے جب بے قابو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہی گھر کو آگ لگاتے ہیں۔ آج بھی اگر ایران اور اسرائیل کی کشیدگی بڑھتی ہے یا ایران کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان میں فرقہ وارانہ لکیریں گہری ہو جاتی ہیں۔ آرمی چیف اور ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ان تمام مسالک کو ایک پیج پر کیسے رکھا جائے تاکہ ملک کے اندر خانہ جنگی جیسی صورتحال نہ بنے۔ پاکستانی ریاست اب تھک چکی ہے۔ دہائیوں کی دہشت گردی اور معاشی بدحالی نے یہ احساس دلایا ہے کہ انتہا پسندی اب ریاست کے لیے زہر قاتل ہے، اور پاکستان اس کو ختم کرنے کے لیے اب پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کبھی ہم کہتے تھے کہ طالبان کی فتح ہماری فتح ہے، لیکن آج ہم انہی افغان طالبان کے خلاف کھڑے ہیں کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کو پناہ دے رہی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ریاست ٹی ٹی پی اچھے اور برے طالبان کی تفریق ختم کر رہی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان اور مختلف فوجی آپریشنز اس بات کا ثبوت ہیں کہ اب شدت پسندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ریاست اب سیاحت، کلچر اور کھیل کو فروغ دے رہی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم صرف جنگجو قوم نہیں ہیں۔ راستہ مشکل ہے کیونکہ ہم نے 40 سال تک جس پودے کو خون سے سینچا اسے ایک دن میں جڑ سے اکھاڑنا ممکن نہیں۔ ہمیں اپنے تعلیمی نصاب کو بدلنا ہوگا، فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے والوں کو قانون کے شکنجے میں لانا ہوگا۔ سب سے اہم یہ کہ ہمیں اپنی نسل کو یہ سمجھانا ہوگا کہ پاکستان پہلے ہے۔ اگر ہم اپنی شناخت کو صرف پاکستان تک محدود کر لیں اور دوسروں کی جنگوں میں فریق بننا چھوڑ دیں تو ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ جذبات کی یہ آگ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتی رہے گی۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔